Hello mga idol, good day sa tanan. So, update ta sa itong bagdo class to para karong adlaw June 27, 2026 Sabado di ay takaron ha. Okay? So pahumanay na sa semana ugma Domingo, happy Sunday na sa advance. Og untag makapaldo ta karon, lami idaog basta Sabado ug Domingo ting relax man gud ting suroy, dapat man natay pang suroy natay pang relax, baka tay pang tagay no pagka ugma kay Domingo lagi. So untag makapadaog ko karon sa inyo ag syempre kinahanglan gyud ninyong moabay, kinahanglan gyud ninyong mosalig sa atong lasto dire. Okay? So saligi og dapat motaya gyud ka. Sa mga pagdaog di ka motaya, igora ka naminaw di sad nimo tayaan unya or karon ba ka umani mo tanaw ani. Short video lang ni, paki-share lang ko, basin pwede. Oh, pahangyoan lang ta sa inyo diag isa ka support, wa man tay lain ihangyo og mo target ta di man ta mga igbalato diri, mo gawas tong number di man ta mga igbalato. Kuan lang ato muhangyo tag balato pero support lang isa ka share no. Salamat kaayo para sad makita madungog sa uban og basig ang uban diha no. Bisag lasto dugay na kayo taon wa gidaog-daog bisig daghang kay number. So kaya kinyo ning abayan atong lasto dire og big time ay pagduha-duha bondake ha. Mora gyud na akong mastorya ay gyud pagduha-duha sa tong mga lasto dire. Okay man gyud ning atong lasto dire. Og mas slide lang sayangan lang ko kay di lagyo. Pero kung inyuhan lang gining abayan ug mag-rumble lang gyud mo dako pud nig chance atong last to bisag maora ni no. Og apil ang depensa 8 total combination pero kung imo nang tan-awon versus 92 combination 92 may bilin kay 100 man na kalasto. So ubos kayo no, pilar na kabuok pero sa ligi lang kay og mapil din ni pwede mo layo. Mukambras gyud ni atong numero dire, okay? So ikatulong lasto natin 28 og ang ikaupat og ulahin na to nga lasto. Dala ta diag 48, natin 48 15 26 og 28. Daghang salamat. Maayong adlaw sa tanan og big good luck. Advance congrats sa tanan. Bye-bye.